सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सोशल मीडिया पे खबरें हमारे लोग ऐसे चला रहे होते हैं जैसे ये बहुत ज़बरदस्त काम है और इसमें कोई तहकीक नहीं की जाती, ये खबर गलत है, ये खबर ठीक है, ये खबर का मकसद क्या है। और कई खबरें ऐसी होती हैं जो फितना और फसाद फैलाने के लिए बाकायदा तौर पर फेसबुक पर, टिकटॉक पर, वो जो भी सोशल मीडिया का आजकल आपको पता है सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे चलाई जाती है। अभी 3-4 दिन पहले एक खबर मेरी नज़र से गुज़री, एक मौलाना साहब थे, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह 3000 कादियानियों ने इस्लाम कबूल कर। अभी थोड़ी देर ही गुज़री थी, एक और खबर सामने से गुज़री, कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे, जनाब नगर रबुआ में 5 लोगों ने जी कादियानियत छोड़ दी और इस्लाम कबूल कर। फिर एक और लगी हुई थी, एक अकेले बंदे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो वहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी भाग-दौड़ करके लोगों को मुसलमान किया जा रहा है। मकसद बताने का आपको ये है कि एक आपने लिखना है ऊपर, लिख के वो सोशल मीडिया पे डाल देना है और नीचे जो लोग बैठे हुए उनमें मुख्तलिफ कॉमर्स होते हैं, ज़ाहिर है उसमें अहमदी भी कॉमर्स करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। तो कई तो कहते हैं माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, इतनी तेज़ी के साथ इस्लाम फैल रहा है। कोई कह देता है जनाब ये तो मौलाना साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। किसी ने कुछ लिख देना, किसी ने कुछ लिख देना, कुछ अपनी टीम के लोग भी इसी तरह इनके अपने होते हैं जो नीचे इनकी तारीफ करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई फ्री में रखे हों या कोई पैसे देते हो या खाना-शाना देते हो। और फिर कोशिश होती है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, आगे जाए, लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। यहाँ तक नहीं, और भी बेशुमार इसी तरह की खबरें जिसे आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा वो किया जाता है। किसी जगह पे जमात-ए-अहमदिया के जो सरबराह हैं, उनकी आवाज़ को चेंज करके कोई अपना भाषण दे रहा है, कोई अपना किसी और जो भी अहमदियों के ज़िम्मेदार लोग हैं, उनकी आवाज़ें चेंज करके तो इस तरह की वीडियो लगा रहे हैं। अब जो समझदार बंदा है उसको तो पता चल जाता है कि ये जो भी वीडियो लगाई गई है, इसमें ऑडियो चेंज की गई है, वीडियो चेंज की गई, मगर कई सादा लोग हर जगह पे मौजूद हैं। अगर ये आप कहें कि हर जगह पे समझदार और दानिशवर हैं, तो ये मेरा ख़्याल मुनासिब लफ़्ज़ नहीं। हर फ़िरके में, हर मज़हब में अपनी-अपनी सोच के मुताबिक लोग हैं, जिनको आज भी इस चीज़ का पता नहीं। कई ऐसे बेचारे भी हैं कि आज के दौर में आप आवाज़ चेंज कर लें, तस्वीर चेंज कर लें, जो मर्ज़ी चेंज कर लें, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, कोई भी आप ऐप जो है उससे ये चीज़ें मुख्तलिफ ऐप बने हुए हैं, वहाँ से सिस्टम को आप देखते हैं, तस्वीरों को चेंज कर लेते हैं। फिर ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे जब डाला जाता है, फिर होता ये है कि चलो एक बंदे ने हमें भेज दी, हमें तो पता है, हम तो बगैर तस्दीक किए ना कोई खबर देते हैं, ना कोई पिछले दिनों एक खबर चल रही थी, अभी तक हमारे पास उसकी तस्दीक नहीं है, सोशल मीडिया की खबर चल रही थी। ये पेशावर में एक खातून को पॉम्फलेट तक़सीम कर रही थी, वो जी अहमदियत का पैगाम दे रही थी, गिरफ्तार कर लिया। अभी तक हमारे ज़राए जो हैं उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं, लेकिन खबर देने वालों ने फौरी तौर पर उस पर जनाब अब आज के हालात में अगर जायज़ा लिया जाए, थोड़ा-सा कॉमन सेंस भी होता है बंदे के दिल में, बंदे को अपने आप में भी इतनी समझ होती है, शऊर होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे साँस लेना अहमदियों के लिए इस वक़्त मुश्किल बना हुआ है, जहाँ पे आप देखते हैं कि छोटी-छोटी बात पे तौहीन मज़हब के केस बना दिए जाते हैं और फिर वहाँ पे पॉम्फलेट कहाँ से आए? सीधा-सा सवाल है कि पॉम्फलेट तो वहाँ पे छपते ही नहीं है। अक्ल रखने वाले की बात है ना, तो शऊर रखने वाले लोगों में ये समझ होती है। फिर औरत ने पॉम्फलेट तक़सीम करने शुरू कर दी। तो ये जो लोग खबरें इस तरह की लगाते हैं, जिनकी तस्दीक नहीं होती, बंदे को खुद भी थोड़ी-सी इसमें मेरा ख़्याल समझ या थोड़ी-सी अक्ल से काम लेना चाहिए। और सरदराज से आपने देखा कभी पाकिस्तान में, चलो जी ये तो आप कह सकते हैं जी वहाँ से कोई तबलीग करते हुए लोगों को पकड़ लिया, ज़ुबानी तबलीग कर रहे।
یا کہیں لٹریچر کی بھی، پاکستان میں لٹریچر ہے، کوئی بھی چیز ہے اس پہ کافی چیزیں جو ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے. آن لائن سسٹم چل رہا ہے، کتابوں کا دور ایسا ایسا ویسے دنیا میں کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح کی خبریں لگا کے اور اس طرح جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جس تیزی کے ساتھ وہاں پہ مسلمان لوگوں کو کیا جا رہا ہے، تو پھر تو جناب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بڑی جلدی جتنے بھی پاکستان میں احمدی رہتے ہیں وہ آپ کی تبلیغ کے ذریعے مسلمان ہو جائیں گے. اور اس سے بڑی آپ کے لیے خوشی کی کون سی بات ہے؟ تو جشن منانے چاہیے. اچھا، وہ جو خبر لگی ہوتی ہے نیچے پھر لکھا بھی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ تریف شریف مکھن شکن لگایا جاتا ہے پھر ان لوگوں کو کہ بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا. لیکن حقیقت جب پتہ کرتے ہیں تو اس کے اور ہوتی ہے کہیں پہ ظلم کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کہیں پہ ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، کہیں پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں. پھر بھی جو رزلٹ آج کا مولوی چاہتا وہ مل نہیں رہا، پھر بھی مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ مذہب چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں. اور جو یہاں تک اگر آپ کہیں تو جو جتنے لوگ بھی یہ احمدی ہوئے ہیں، یہ ظاہر ہے پہلے احمدی تو نہیں تھے، کوئی اہل سنت تو ہوگا، کوئی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا، تو وہاں سے ہی احمدی ہوئے نا یہ لوگ. ایک سیدھا ایسا سوال ہے. تو یہ جناب جو سوشل میڈیا ہے اس پر میں کئی دفعہ پروگرام کرتا رہتا ہوں کہ اس کو کم از کم یہ سوچ سمجھ کے کہ یہ الفاظ جو وہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں، الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 نمبر طریقے سے ویڈیو تیار کی. پھر وہ ویڈیو آگے بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر وہ ویڈیو آگے بھیجنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال آپ لوگوں کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اتنی پوسٹ آتی ہے کئی دفعہ پوری تو ہم دیکھ نہیں پاتے. اگر پوری پوسٹ دیکھیں تو وہ تو میرا خیال پورا دن غرق ہو جائے ہمارا. تو یہ حالات جو پاکستانی میڈیا نے آج کل سوشل میڈیا نے پکڑے ہوئے بہت ہی خوفناک ہے. اور افسوس یہ کہ اس میں تیزی آتی جا رہی. پہلے تو کوئی ایک آدھا بندہ شرارت کرتا تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ شرارت جو ہم کریں گے کہ پوسٹ فرض کرے کسی کے خلاف آپ نے کی نا تو اس سے سب سے زیادہ انہی لوگوں نے دیکھا. فرض کرے وہاں پہ قادیانیوں کے خلاف لکھی پوسٹ کو لکھ دیا، سب سے زیادہ احمدی دیکھیں. اب اگر وہ احمدی اوپر لکھیں تو پوسٹ جو ہے احمدی تو دیکھیں گے، پھر اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کئیوں کے احمدی کیا ہے. لوگوں کو یہ بتایا گیا قادیانی ہے، مرزائی ہے. عام جو دیہات کے لوگ ہیں پاکستان کے ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو نمبر گیم کے چکر میں ہم اتنے گناہ گار ہوتے جا رہے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کرتے. آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ اس طرح کا فتنہ اور فساد پھیلانے سے جو معاشرے میں حالات بنتے وہ تو بنتے ہی، آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے تھے، آپ اپنی آخرت کا بھی بیڑا گرک کر رہے تھے. کل ایک پروگرام میں نے کیا تھا وہ بشتی دروازے پہ تھے، ایک صاحب نے نیچے لکھا، اب اس بات کوئی اور ہو رہی، وہ اپنا مسئلہ لے کے وہ نیچے کامنٹ سے لکھ رہا ہے. میں پڑھ لی ہے نارمل ہم ڈیلیٹ کر دیتے، میں نے رہنے دی. وہ جی آپ بھی تو اپنے بنائے نبی کی باتیں کرتے. بات ہو رہی اس بشتی دروازے کی کہ جہاں پہ یہ سارا کاروبار چل رہا ہے، جہاں پہ سوال یہ پوچھا گیا یہ پیسہ آتا تو ہے جاتا کہاں پہ ہے. کسی کے پاس جواب نہیں، بجائے اس کے کہ اس کا کوئی جواب دے وہ اپنا ایک نیا کٹا کھول کے بیٹھ گیا. نہ اس کو اس چیز کا علم ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ شعور ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سوال ہے اس پر سوال نہیں بنتا ہوتا، اس میں جواب بنتا ہوتا ہے کہ جواب کیا ہے اس چیز کا. اور اس پر آپ دیکھ لیں، یہ میں نے کہا تھا کل 2-4 بندے ایسے بھی تھے، میں نے کہا پاکستان میں بہت زیادہ شرک ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی اسی کا حصہ ہوں گے. ان کو بھی پتا ہے یہ سب سے زبردست کاروبار ہے، اس سے بہترین کاروبار کوئی نہیں. تو یہ باقاعدہ طور پر جو سسٹم پاکستان سے چلایا جا رہا ہے اور یاروں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو آپ ٹھیک انفارمیشن تو نہیں دے رہے، لیکن غلط انفارمیشن دے کے
आपका अपना तो बेड़ा गर्क हुआ, आप उसका भी बेड़ा गर्क कर आप, क्योंकि वो सादा लोग हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। वो तो लकीर के फ़कीर, जिसने पीछे लगाया उसके पीछे लग पड़े। अपने तो दिमाग है ही नहीं। अगर पाकिस्तानी कौम के अपने दिमाग होते, तो ये हालत होती मुल्क की आपकी, इस तरह आप ज़िंदगी गुज़ारते। तो मैंने सिर्फ़ आपको आज के प्रोग्राम ये कहना था कि जब आपको पता चल जाए कि ये पोस्ट गलत है, तो उसे आगे ना भिजवाएँ, उसे वहीं दफ़न कर दें। और अगर कॉमेंट्स लिखने भी हैं, अगर आप में इतनी समझ है, तो जो सच है वो लिखे नीचे, झूठ ना लिखें। और जो भी मज़हबी रहनुमा है, चाहे वो जमात अहमदिया के हैं, चाहे वो दूसरे, उनका एहतराम करना चाहिए। और इस तरह उनकी तस्वीरें और उनकी वीडियो जो है, वो आवाज़ें तब्दील करके लोगों को अपनी तरफ से आप बड़ा यहाँ पे कारनामा अंजाम दे रहे। कोई चंदे के मतलब वहाँ पे वीडियो ऑडियो बदल रहा है, चंदा अहमदी दे रहे हैं या तकलीफ आपको है, आप आपसे किसी ने चंदा माँगा, जो दे रहे हैं उनको तकलीफ नहीं, आपको क्यों तकलीफ है? सीधा-सा सवाल है। जी मौलवी साहब हलवा आ रहे हैं, कहना मैं की करा? वो कहता ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, गलत हो गया सुना दिया। कहना मौलवी साहब हलवा आ रहा, कहना मैनू की? कहना वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आ रहा, तो कहता फिर तेनू की? मतलब ये है कि जिन्होंने चंदा देना है, उनको अगर तकलीफ नहीं हो रही, तो आपको बैठे बाहर क्यों तकलीफ हो रही? सीधा सा सवाल। तो ये जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, ये आप लोगों के लिए भी किया जाता है। यहाँ मैं देखा जर्मन एम्बेसी में भी हुमैनिटी फेस्ट वाले चेक दे के आए, कनाडा में दे के आए, तो ये आप तक भी पहुँचता है। बहरहाल आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये पाकिस्तान में सिंध में नलके जो लगे, वो भी अहमदिया जमात ने लगवाए। ये अफ्रीका, घाना, जो भी ममालिक है पाकिस्तान में, कई लोग हैं, उनकी मदद की जाती है। तो मेरा ख्याल है एतराज़ बनता नहीं आपका। इतने अगर आप काबिल होते, इतने गैरतमंद होते, इतने आपके काबिल हुक्मरान होते, तो ये आज मेरा जो कहीं पानी की किल्लत है, कहीं चीनी की, कहीं आटे की, कहीं घी की, ये किल्लत ना होती। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।